What's up guys? Bali hindi gumana yung Xiaomi air pump natin. Nag-e-error siya. Ngayon nagawa na natin, binaklas natin guys. Bali binower lang natin tong board niya. Tapos okay na, gumana na ulit. Guys, testing natin ulit. Ayan. Tapos magana na guys. Bali nag-moist siya. Binower lang natin tong board niya sa ilalim, binaklas natin. Babalik na natin ulit guys. Patayin muna natin. Ganun lang pala guys pag nag-e-error, nagmo-moist yung board. Tapos go-blower nyo lang, okay na ulit, gagana na.